Jorani kok panda nanya bagi nasi tong nai kapang ni joto takute bukjono punya kakak ya prelam sogo tini jorani kok panda wo tini 14 tarik Mei 2024 সাল মারি তিনি সালাও বহান্য কক্ত মাসাইতো খা কতর কতর লোকসভা চংবারি তাওবো চলিনা তংখ থানাই 19 তারিখ এপ্রিল সিমি চেংমানি নরক সাইমানো 19 তারিখ এপ্রিল পুইলা চংবারি 26 তারিখ এপ্রিল তাইসা চংবারি এমন পরে 7 তারিখ এমন পরে 13 তারিখ মিয়া 13 তারিখ যেহেতু লাইখা মিয়া ফিলব্রই বেরেমনি লোকসভা চংবারি ও 66.71% ভোট কলাইখা 12 থাকতর আবো বজাগা ভোট খাকেন্দ্র তাইছে মইতো ক্লারি ফিরো 9টা রাজ্য তাই কাইসা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গাকা ইউটিটা গাই ইউটিসিও 96টা আসুক থাইও ভোট ওংখা টোটাল গা পাইথাক থাম বেরেমো বাহায় ভোট আওয়াই মুংতাই তাবো তাইবো আওয়াই মুংই তমনি কক্তমা গাই তাবো তিনি গাকায় তাইসা নমিনেশন বলাই জমা রাখা তিনি মন্ত্রী বক্রক এবা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি তিনি উত্তর প্রদেশ নি বারাণসী নি সিমিনো নমিনেশন বলাই জমা রাখা তাই ফিলসনি এবা পাইথাক যে চংবারি বেরেম আবনি বাগিনো বারাণসী নি চংবারি ও ব বাতাইখা গাকাই আরো তিনি নমিনেশন দনানি পাইথাক সাল ও পাইথাক সালনো ব নমিনেশন দমানি কক্তমা গাই আমনো কারি বাহাইনো হাস্তেনি চংবারিনি কগ্ন সানা কে তিনি কাউন্টিং नि जे स्टाफ बुट लेखानाय स्टाफ रंनो তিনি ट्रेनिंग रेजाखा बसकांनि 4 तारिख जुन सालथां त्रिपुरा उनको लोकसभा आसुक थाइनि बुट लेखा जागनाय आबुइनो लोकसभा आसुक थाइनि बुट लेखानायनि तियार उमुं तिनि सिमिनि चेंगिर जाखा सालथां त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि रिटार्निंग अफिसार जे वेस्ट नि डीएम ता विशाल कुमार बनो आबनो तिनि ताबु नायकलै दङो के भोट लेखा मुंनो तीने स्टाफ रंनो बाहायनो ट्रेनिंग माने रई पाइखा हनी साइमानका तिनी आगरतलानि मुक्त दारानि ऑडिटोरियामो 200 जना भोट लेखानाय स्टाफ रंनो ट्रेनिंग रजाखा गाय जतई 400 जना भोट लेखानाय स्टाफ रंनो ट्रेनिंग रजाकनाय के तिनी पुइला बेरेमनि 200 जना नो ट्रेनिंग रजाखा ताई 200 जना ना उनका दुईटा बेरेमो 100 जन खाइनाय 200 जन नो बसकांनि नो हंका बसकांनि ताई 200 जना नो हंका के ट्रेनिंग रजांनाय तिनि तो 200 पाइखा बसकांगो हंके सालसाव 100 खाइनाय ट्रेनिंग रजागनाय ता गाय आमनो गारि बाहाय सालथां त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि जतई 7टा सेन्टार 30टा काउंटिंग हल तंगनाय आहिकेन भोट लेखा जागनाय आगरतलानि उमाकान्त एकाडेमि व चरता हल उनको भोट लेखा जागनाय हिनि बहायनो बतिनि सावै खनारका यां पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि भोट लेखा जागनाय हिंगाके 31टा उनको सेन्टार 30टा विधानसभा आसुक थाइनि बागै 30टा लेखा जागनाय सेन्टार ताई पोस्टाल बैलेट लेखानायनि बागै दलाइ जिल्लानि आम्बासाव कायसा काउंटिंग सेन्टार खुलुक जागनाय लेखा जागनाय कायसा थाइ इंकाय पूर्व त्रिपुरा लोकसभा आसुक थाइनि रिटार्निंग अफिसार दलाइ जिल्लानि जिल्ला माने हांकर फाता साजुवाहिद ए इंकाय बसकांनि सप्ताहनो लेखानानि बागै जे सेबक रंनो तलांनानि ताई ट्रेनिंग उनको खालायजागनाय हिनिबो तिनि कक्तमानि बिसिंतै साइमान ग्राखा इंकाय त्रिपुरा बोर्ड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि सिटी प्रसारनि बिसिङो मार्क्स काहाम गांकाय जों साइमानखा सालका जमातिया बिनि 93.80% कक्तमा गाय किला बखाक ताई ताबुक ताई कायसा अंका के जों मानखा और एनआईटी ओ थानाय माध्यमिक मार्क्स काहाम तलांनाय स्माई देबबर्मा ब बाहायनो 92% मार्का गाकाय आबो नकारिते गुबुन गोबां टंखाखा जों किसा गोरों हरजा बायदि जों बरंनि कग्रक ब नरनो ताइसा खलासा खायानो खोनासनि रगनि बिसिङो ति यां त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि बखाकति गांकाय बसकांनि 25 तारिख मे नि बिसिङो रजांनाय त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नि बखाकति ताबो साजाखानो गांकाय তিনি ধনঞ্জয় চৌধুরী বাহিনী উত্তর পত্র নাইনি তো বেমন কাছে সংখ্যা কিন্তু মাধ্যমিক 33,000 পরিণয় রক এক্সাম আসুখা তাই কুচুক মাধ্যমিক 23,000 পরীক্ষা আসুখা পরীক্ষা রেখা 24 এপ্রিল নিসিমিনো দুইটা পরীক্ষার নিনো আনসার নেনা নাইনে চেংমানি থানায় এপ্রিল মাসও তাবো आबन परे आईसीएसई ताई सीबीएसई नि तो रैनो पाइखा माध्यमिक कोचुक माध्यमिक बसकांनि पोस्टारिं बिसिङनो रजागै पाइनाय
20 থেকে 25 ni bisingo no rajak pai ni ang miar o bahani no samani abahanyo hasteni halo kai pharika khapane takse bukhuk chong election no tui to no kok sai khanar ka kintu petrol ni kok tabuk Tripura hasteo nangmasuk petrol no phai sok pai kya nei kok toma তাই আবার বিসিংহ তাবো কাইসা তেল থক তুইজাক ট্রেন ধর্মনগর নি IOCL নি ডিপুও তাবো বাথাকি দङ আমনো 11 তারিখ মে নি সিমি তাবো সাজরতি যে থক তামাই তুই ফাইজাক ট্রেন হাসতেও ফাই সপাইকা তাই IOCL নি স্টেট লেভেল কোঅর্ডিনেটর প্রমিত দর ব আপনো তিনাই তামসানাই তিনি borokni report no sawi khanarka hasteo salbrungno 265 liter khainai petrol nangi tongo borno nangmani suk supunan bagi petrol pump rogo petrol horjagi tongo bo tebo nokha salni saltamni bisingo no pump rogo petrol diesel no je tabuk normal ni thangnai ni bokha khlaimani kok saka haste hapang petrol pump rogo petrol diesel man thora bagi rationing raja tino chengmani tabuk bo abahke no 200 টাকা khai bike rogno 500 টাকা khai bike gari kotor bo 500 টাকা khai amhake rogo চলি তংমানি আগরতলানি কয়েকটা পেট্রোল পাম্প রগো বাহানিও তিনি বাহানিও লাইন কলকমানো নকজাক মানি কক্তমা কাসই ফাইকা চিনি ইয়াফাও Hingga kabar tadi bukuk chong tini kok toma puyawa sana ni thangka angka kai Tripura hasteo petrol ni bial Tripura hasteo samung ni bial camung ni bial ajimung ni bial no tinyai CPIM ni bakhakni tini Agartala rally songsa jakha jodio haste hapang obono control khaiyani bagi chesta khaimang no omsuk jora ngi tongo kai 11 tarik tamu sanai chini o je metal phaimani bebano bial mangnokho abono no puji khlainai jemon Dibraj Deborma theimani boto wati go gari accident ngai biri no khungo chowa sumar hini sanai tongo CPM arni bisingo yang tabuk petrol ni bial kai cek bekarok sakri manja kam haike derajak mukiteng derajak rok nok derajak rok ni dabi tinga borni tingi ba andolon khananya ji hase tangphang Jitendra Chaudhary ni khoktei tini ni rally no kitingai borni khok khengmo যে সরকারের প্রায় অস্তিত্বহীন কোনো অস্তিত্ব নেই গ্রাম পাহাড়ে একটা দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে আর এটা পেছনে গত 6 মাস ধরে গ্রামে কোনো কাজ নেই সরকার নির্বিকার এদিকে সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে কোথাও রাস্তা ধস নেমেছে বা রেল আসতে পারছে না এখনও ঠিক সেরকম বৃষ্টি হয়নি কিন্তু তারপরও ত্রিপুরার যে জ্বালানি সংকট অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়েছে প্রত্যেকটা পেট্রোল পাম্পে 2-2.5 কিলোমিটার করে মোটরসাইকেল বা 3 চাকার এই অটো লাইন ধরে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে একই অবস্থা সিএনজি স্টেশন করে এই সিএনজি ত্রিপুরার মাটি থেকে উত্তোলিত হয় এটা তো বাইরে থেকে আসে না কিন্তু সেখানেও যেরকম ধরনের এই অব্যবস্থা যে যারা এই বিশেষ করে অটো পরে যে সিএনজি চালিত অটো এগুলোর জন্য এই সিএনজি পেতে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় তারপর যেখানে ঝড় বৃষ্টিতে এই বিদ্যুতের খুঁটি ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে 1 সপ্তাহ 10 দিন অবধি কোথাও কোথাও এগুলো মেরামত হচ্ছে না আর গতকাল তো আমি গিয়ে এসেছি এই লংথরাইবের একটা জায়গাতে গত 5 বছর 6 বছর ধরে সেখানে বিদ্যুৎ নেই রাস্তার অবস্থা খারাপ এই সবগুলোর উপরে সরকারের যাতে একটু সজাগ হয় ঘুম ভাঙে এরা তো বিভোর হয়ে আছে বিকশিত ভারত গর্বে কিন্তু এদিকে এই রাজ্যটাকে যে ডুবে যাচ্ছে মানুষের জীবন জীবিকা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য খাওয়া পড়া যে সংকটে পড়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা সারা ত্রিপুরাজ্যে গত 13 তারিখ থেকে কর্মসূচি শুরু করেছি সরকারকে সচেতন করার জন্য সরকারের তো বিভিন্ন মন্ত্রী মিনিস্টাররা অন্য রাজ্যের মন্ত্রী তো আগরতলা বসে বসে কথা বলছেন তাদেরকে বলুন না বাইরে যেতে বিদ্যুতের খুঁটি ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে 1 সপ্তাহ 10 দিন অবধি কোথাও কোথাও এগুলো মেরামত হচ্ছে না আর গতকাল তো আমি গিয়ে এসেছি এই লংথরাইবের একটা জায়গাতে গত 5 বছর 6 বছর ধরে সেখানে বিদ্যুৎ নেই রাস্তার অবস্থা খারাপ
খাপালে তাতে বখক চং ত্রিপুরা হাস্তেও সিকক মাংখর বুলাই তগলাই বথালাই আবহাইবে কুপলুঙ্গি তংমনি জরাওনো তাই কাবিসা ফাইসিং রাজা সায়াতি রাং খাংলাইমানি কক তমা বাহাই চিনিয়া ফাও উরাম উরাম কাসই ফাই তঙ্গো আবহাই খাইনো বিএমএস মানে নরক সাইমান্না কাইসা সামুং তাংনাই ইগো যেমন সিপিআইএম नि সামুং তাংচানে রকে সিআইটিইউ ইগো অবাই কেনো বিজেপি রক नि সামুং তাংচানে মথানি হিংকাকে বিএমএস ভারতীয় মজদুর সংঘ হাইতা হিংকাকে বরকনি মুং নাউইনাই তাবুক তো ও যে ইলেকট্রনিক অটো গাকে বরক ও টমটম রক বুজিরোটা আম হানি মুংইনাই রাং খাংলাই তংলাই মানি যদিও ও জরাও সানা থাঙ্কা হিংকাকে অব কোনো সরকারও দায়ী সামানিয়া এই যে নুগুই তংমানি মাংপ্লিও आजि CPIM हापां तय तंफ्रुओ गोबां माजागाव अर्गानाइजेशन ब्रुमनो चादा इंके पाब्लिक नगो लागत नग थांगिनाय चादा मेम्बारशिप चादा ताम चादा हनै खांमानि आबनो किन्तु ताबुक नि पार्टी रक बथै खिबका ओ बाबाइनो टिकटि साना थांके तिप्रा मथाबा हाइनो आजि IPF रक किसिमिसे खांलाइफानो किन्तु तिप्रा मथा बुबाग्रान तिदुल मुंबाई तिप्रा सालुकरक बियाल बिखाताव कलाइजाक बरनताय दाम खांनानै नै खांगिया तंखा जे चुगनाय रक सिमिरा लाइमान नुकजाखा किन्तु बीजेपी नि बिसिं बाहायना आबाहायकेनो खांगिया तंनाय बागिनै साखलाइजाक तंमोनि किन्तु ताबुक रायजा सायातै बरक BMS नि मुङै रां खांलाय तंमोनि मिया बहायनो खरनिनो रमुइनाय पुलिसर माने यागलो तिनताइसा खाङै दङ होननाय नुगै पुरा थानचांलायनि रिफिर लायखा रम लायखा ताइ बरक कामुङै रां खांका फारि खानाय जाय नि तिनि भिडिअनि बिसिंतै अबा केबो रां खांलाय दंलायो अब बदलनि बागै जाय बा साकसाकनि बागै सुमु कासाजाक আগরতলাও অব তার মানেটা আমরা বুঝলাম না কিছু তার লিগে যারা এই কাজটা করতেছে আমরা সেদিন হাতে নাতে প্রমাণ পাইছি না দেখা তারা প্রতি কোনো অ্যাকশন নিতে পারছি না আমরা আজকে কি হয়েছে আজকে তারারে আমরা হাতে নাতে পাইছি তারা BMS এ ত্রিপুরা ইলেকট্রিক রিক্সা শ্রমিক সংঘের নাম দিয়ে দেওয়া সেরা চাঁদা কাটতেছে 200 টাকা আবার অফিস ফান্ড আছে আবার 200 টাকা পিছন দিয়া তারারে আমরা ধরে আইনা থানা দিছি কজন ধরে আনছেন আমরা আজকে 3 জন ধরে আনছি কোন জায়গাতে দর্শক মডার্ন থেকে তার নাম জানেননি তাদের নাম আমরা একজনের নাম সুমন আর একজনের নাম দীপঙ্কর একজনের বাড়ি সম্পর্কনগর তারা এই দিক থেকে এসে জানে এসে BMS এর নাম দিয়েছিলাম মেম্বারশিপ করতে এখন আপনারা কি চাইছেন আমরা প্রশাসনের কাছে তার উচিত বিচার চাইতেছি আর কিছু এবং যারা সঠিক বিচার তারা প্রদর্শন বিদায় করবে আর যে এখানে তারা পরিচয়পত্র রাখিতে তারা এখানে আয়াসেরা তারা দিয়ে যেতে তারা আমরা অ্যারেস্ট করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করুন নাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নাম শ্রমিকের বিরুদ্ধে যে কাজ করতেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব আমি কিছুদিন আগে একটা টিউ নিছি বেকারত্বর কারণে চলতে পারি না তার কারণে আমি একটা টিউ গাড়ি নিছি এখন থেকে টিউ গাড়ি নেওয়ার পর দেখলাম আমরা স্ট্যান্ডে হওয়ার পরে এখানে কিছু বেনামি লোক ধরতে গেলে বেনামি তারা নিজেরা বিশেষ মানে বিজ্ঞ মনে করে তারা আমাদের স্ট্যান্ডে ঢুকতে দেয় না স্টেশনে ঢুকতে দেয় না কে ঢুকতে দেয় এই যে এখানে কিছু ধরনের লোক আছে যেমন সুমন আছে তারপরে আপনার দীপঙ্কর আছে সুদীপ আছে আরও অনেকজন আছে তারা আমাদের কোনো মতেই ঢুকতে দিতেছে না আজকে সকালেও আমার মানে যে সময় গাড়িটা আমি স্ট্যান্ডে ঢুকানোর চেষ্টা করছি আমার নানা ধরনের তারা চাষ করছে এবং গাড়িটা ঢুকতে দিচ্ছে না তারপরে আমি আমার যারা লিডারশিপ আছে তারা জানাইছি আমরা সবাই ওখানে একত্রিত হয়েছি এবং তারা BMS এর নাম যেটা BMS এর কলঙ্ক করার লিগে একবার কয় 570 টাকা একবার কয় 650 টাকা তারা কথার কোনো লিমিট নেই তারা যে কোনো ধরনের মানে টাকা কালেকশন করে আমরা BMS এর যাতে কলঙ্ক না হয় BMS যাতে ভালোভাবে চলে সুন্দরভাবে চলে একত্রভাবে চলে আমরা এগিয়ে চাই আইন প্রশাসনের কাছে আমার এতটুকু আবেদন যেটা সঠিক তারা যাতে কতদিন ধরে তুলতেছে টাকাটা এটা আজকে 15-20 দিন বেশি না কতগুলা গাড়ি আছে আমরা এই জায়গায় সবটা বিষয় জানি তারার অভিযোগটা তারার কিছু টাকা টোকা নাকি তারা চাঁদা
চলে এইরকম অভিযোগ। ধরেন যে আমরা আগে জানি, এখন পর্যন্ত আমরা দিকের কিছু আছে জেল না এলে তারপরে বয় রাখছেন থানার মধ্যে যে 3 জন তো তারা আছে, তারা আনছে, তারার মানুষই আনছে। তারা কি অভিযোগ করছে আপনারা? ওই তো কইলাম। কোন জায়গা থেকে? তারা কি চাঁদা তুলতেছে? না, আমরা তো দেখি না আগে তারা পেপারসগুলো আগে দেখি, পেপারস না দেখলে তো কিছু পাওয়া যায় না। Hingkai kapal tangde bukuk song tabuk jarawo kaisa kok tuma sok pajak tongo Bishalgor ni tabuk to Central Jail Bishalgor thang soika Agartala ni simi Bishalgor lo tabuk jail je koye diro lo tonuta je bui je case pai nai bor tabuk jail lo matong nai rok hingkai majra ni bagi jail lo matong nai rok ar ni bisingo NLFT ingko nai bono borok botharmani keso jelo toni jagmani Swarno Kumar Tripura Mongolbarni fungo bo aro ni khari thangka Mongolbarni fungo jel ni khari thangka oboni sikang bo 2016 bisini December maso Bishalgorni aje jel ni no tai 2022 bisini January maso bahani Kanchanpur jel ni bo kharmani belai khano kharnani kreng kharklak eba elam gonang abahanyungna Inge wani wai thamno bo kusuk sakarong ni bakhlai ne kharmani inge tini fungo bahanya khari thangmani sipahi jolani DM police super tai kusuk berem ni officer rok tini kusu ma naisru laikha ma naituk laikha abahanyo kok to ma hingkai tabuk je tai kaisa kok mandor no phulnani thangi to ma hingkai haste ni je tabuk Tripura ni hafang borok Boma kebani saje kebani bahano borno naimo thangrani bagai chugya mane no safety kri bri rokni hai hinno salbang masake bangai phai tongo abusno bri rok kebo rom frejago soklejago bujago tanjago abahero khaijagi phai tongo kintu kebno phara romjagya par rogot lange rom frejago yakhe nogo hichang nikhe tanjago abahero no bebano khobunai je cha khani no shastir na bagi tini Agartala ni পশ্চিম মহিলা থানা ওয়েস্ট উমেন পিএসটা আর থাই খাদুমানি ফুনুগি লেখা ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস হিংকা হাঙ্কাই শ্রেয়সী লস্করনি তুইদুল মুম্বাই আগরতলানি উমেন কলেজ খাদুমানি ফুনুক তুইনাই বরক যে হাস্তেনি হাপাং তাই পুলিশ নাইকল মুরকনো বেলাইখানো সেজাকা ফরে নালিয়ানো বরি রকনি কংগ্রেস বরি মথানি বখাক তুইনাই তিনি আগরতলাও ও যে উমেন পিএস বকাঙ্গ খাদুমা ফুনুমানি ও বকাইসা বেলাইখে নাংমানি জরাও নাংমানি ইয়াপ্রি হিনমানো তামনি হিমবা বরি রক তাবuk বেলাইখা সেফটি গ্रै ngi tongmani jorao borni sanmung je kerak khanyani ingthung police kerak khanyani ingthung hafang tai kerak nani ingthung kerong borokno kerong bai sikri wi raja saya samung khaya tongnani taine tongnan bagai ma sanamnai abo hafang ni yagono hafang ni mosung tuise hafang ichha करनि bagai na abo hayi tongo derawai hinai borni kok silchamu কত বৃদ্ধি পাচ্ছে মহিলা বিরোধী অপরাধের সংখ্যা সেই রকমই গতকাল আমরা রাজ্যের একটি জনপ্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি যে বটতলা এলাকা থেকে এক গৃহবধূকে 28 বছর বয়সী এক গৃহবধূকে দুজন যুবক তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে গণধর্ষণ করে এবং একই সময় আমাদের বটদোয়ালি বাধারঘাট এলাকায় একটি নাবালিকা মেয়েকে ক্লাস 9-এ পড়া নাবালিকা মেয়েকে এক যুবক তুলে নিয়ে যায় এবং তার সঙ্গে শ্লীলতাহানি করে তার গায়ে সিগারেটের ছেঁকা দেয় এবং দুটি কেসেরই মহিলা থানায় মামলা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনো রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ এবং রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এই নিয়েই আজ আমরা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যে কি কারণে এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে মহিলা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের পার পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে এই ধরনের ঘটনাগুলি যে পুলিশ যদি কোনো পদক্ষেপ না নেয় তা যারা অপরাধ করে তাদেরকে উৎসাহিত করে এই ধরনের ঘটনা করছে এবং রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিলা বিরোধী অপরাধ বাড়ছে কিন্তু যারা দোষী রয়েছে তাদের মনে প্রশাসনকে নিয়ে কোনো রকম ভয় ভীতি নেই এই ধরনের ঘটনা যেন অতি সত্বর বন্ধ হয় এবং পুলিশ প্রশাসন যেন মহিলা বিরোধী অপরাধীদের কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা করে এই দাবি নিয়ে আজ আমরা পশ্চিম মহিলা থানার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।
এই নিয়েই আজ আমরা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যে কি কারণে এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে, মহিলা বিরোধী অপরাধের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদের পার পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের ঘটনাগুলি যে পুলিশ যদি কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তা যারা অপরাধ করে তাদেরকে উৎসাহিত করে এই ধরনের ঘটনা করছে। এবং রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মহিলা বিরোধী অপরাধ বাড়ছে, কিন্তু যারা দোষী রয়েছে তাদের মনে প্রশাসনকে নিয়ে কোনো রকম ভয় ভীতি নেই। এই ধরনের ঘটনা যেন অতি সত্বর বন্ধ হয় এবং পুলিশ প্রশাসন যেন মহিলা খাবারে তাদের খুকসং অবাহাই সবা তো চলিন দङ ফিয়াবা নুকজাগলিয়া বিজেপি ni কোনো তাং বাটাং নুকজাগলিয়া তিপ্রা মথানি কোনো তাং বাটাং নুকজাগিয়া ngei दङ haste hapangti tongnai IPF tironi bisingobo phiaba nukjagi tongkha khadumani Congress tai CPIM ni bisingo simi ojodio o jorao election ni bagi sara barat ganangei no code of conduct choli tongo aboni bagi hapangni je samung bebangno chief secretary inyangka keba go director nyakeba IAS go SDM DM bor yakti simna samung ni tongmani o jorao jodio khadojak borok khadoba phonugunyo tongo Salkia Romui, Salkia Seg Romui no Melagor, ni Rudrosagar, Hekaba, Nirmoholo, Tabuk Nuka, Matakzak ni Tonka, Borokri, Gakai Hastini, Berekri, Thai, Nirmohol, Bernay, Nurok Tabuk, Naime Yangi Tonka, Nuka Choli and Bagay, Gai Baxar, Nirmohol, Nanyabaki, Pagaka, Rasgat, Joratangi Simino, Kipilima Pai Tonka, Berenya Tanero, Bornaime Yang Matonka, Garo Nunko. যে ক্যানেলো ও যে তাবুক গটা তুইও পদ্ম বুবার হাইও যে ইয়ারং গানাং আবো বেলাই বাড়ি থাংমানি বাগিনো তাবুক রং চলিয়া তুইব কিসা কেসেবই থাংজাকনি বাগै আবগিনো আইতি রংবো চলিয়াङै দंखा ओंखाय आ जे তুই ইনকো নাংমাসক যত জায়গাও করিনি বাগিনো অবাহাইকে কসারো ইনকো নির্মহল জরা থাङै মাইয়া হনিয়াই সাউই খানার জাক্কা সাইমাংখা কক্তমাও ইনকে নবারনি বাগি বাহাইনো যে ক্যানেল নি খাগনি বখাগনো ওয়ানি ব্যারিকেড বাইনাই তাবো ক্যানেল উনকো কিতিঙিনাই মানে ও যে আচুক উনকো নাইতা রুকুং আর রুকুং রগ বেবাংনো ও যে তাবো উনকো হনুতা কচুরি পান্না হাঙ্কাবো চিচিরি আবাহাইরক বেবাইखे বাঙै थांमानि बागैनाय ताबो नुका थांलाय सुमाया ओङै दंखा ओंखाके बाक्सा आरो उनको वाती रक बाय बहायनो बाक्सा बाय थांबायका कबनि फैबायका आबायकरगो लामा कुफुय थांमानि कक्तमा 10 तारिख गो हायनो हाय नबार फैमानि बागैनो ताबुक ताइसा लामा करिङै थांमानि बाय ताबुक तमसनाय 4-5 दिन बिसिङनो नर्मेल तंनाय हायनि बबरनि बखाक्तै कक साजाक्का चिनिया फाव भिडिअ रक सकपायजाक दङ जों को नायमानो उनको चिनियारो सफायजाक मांप्लिनि बिसिङो जों नुगानो जे अरव गोबांमा बरक बाक्सा थांबानो किफिलिमा फाय दंखा ताई जे तुइयो बेबांनो चिचिरि अमसुके कुपलुं दंखागि तुइनाय सिनायथ ताबुंगा चिचिरि बाय कुपलुं मानि बागैनाय आंति चलि मानलिया गाका निर्महल ताबुक हाताल तंगदै सिमनो नायमा तब जदियो निर्महलनि कग्न साना थांगा हंगांकाय जे ताबुक कायसा हानि समबाय समिति रगनो से अब याफारजाक गे जे समबाय समिति रगनो नायकलनायनि मन्त्री हिंकेतो मन्त्री शुक्लाचरण नोआतिया खापन ताते बुहुक सं अर आनि जे नायतुगै नायमानि मते बा नुकजाक सिजारक सामानि मते अ जरावनो सामु गाहाम तांगानि चिनिति प्रासा मन्त्री रग तंमानि तामनि हिमबा चिनिति प्रासा 5 जना दासा मन्त्री कहो तंगो तामसानाय मन्त्री सभाव मिनिस्ट्रि कैबिनेट मिनिस्टार अता इनकाके अ जराव बेलायखा सुजुग गोबां जेकुनु सामुनो चासारायनारनानि नों लेखायनायला मन्त्री विकास देबबर्मा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा मन्त्री बृषकेतु देबबर्मा इनकाय मन्त्री शान्तना चाकमा मन्त्री शान्तना चाकमा इनकाय टोटल बरक 5 जना मन्त्री शुक्लाचरण नोआतिया बाहिके ताइसे सापिबानो मन्त्री विकास देबबर्मा मन्त्री अनिमेश देबबर्मा मन्त्री बृषकेतु देबबर्मा मन्त्री शान्तना चाकमा मन्त्री शुक्लाचरण नोआतिया 5 जना दासा 11 जना मन्त्री बिसिङो 5 जना गांके जे कुनु कग्नो किन्तु कक्ति सावैनाय कैबिनेट तिसावै कम डिसिजन नाहारि मानो किन्तु ताबो ओ कोड अफ कन्डाक्ट पाइखांके न तामो ओ कोड अफ कन्डाक्ट जराव प्लानिंग नाहारि तिप्रासारनि हामफाय बागि ताम खलाय दं खाबो तो नुकजागनाय न जदियो दिल्लीव बुबाग्रानि सेक्टर मुंबाइ जे गोबांमा
ekor kok simani abo to chasarani kok no abno karibo o jorao মন্ত্রী যেহেতু পাঁচজনা দङ অনেক কিছু খাইনি সুযোগ দङ খোদা খালাই জামানো মন্ত্রী রক আব তো সাইমিয়া যদিও বুয়াগ্রানি বিনি মা বিবু কুমারী দেবী ব বাইতো কক বাংলা জাগনো নির্মহল কেস বাহিনী পাইকি পাইয়াতৈ কিন্তু অ নির্মহল ন তাবুক যাই খাইজে আগি দङ বর থাঙি বলাই সুমি আগি দङ নানি জি চিনার সকয় যে কিসা মাংপ্লি নির্মহলনি জাগাও তৈ সিনুক জাগলিয়া বুফাং গখ্রাং মামা হিনুক জাগ দংবাই সিও মারি Hage nukbai khera norok bebagno ngi tongbai kha jabra bai koplong nirmohol jodiu abusin laibong ma bai kerengjak thibai kerengjak abono naithorani bagi chini borong yago phan korei raija korei tai yagrana nibo kuno khomota korei Agartala Municipal Corporation ni bakhaktui 33 নম্বর ওয়ার্ড তিনি কাইসা আশা সেবক খাইনি রন্তি আচুক লাইজাখা আশা সেবক রক ন মানে আশা যে সামু খাইতংনে রন্তি নাই ফেরেংজাখা যে বরনি সামু রন্তি আর বিশে কাইসা যতন সে কাতর সামুখা আবা কার্ড নতি বাহিনো তাবুক আলোচনা খাইজাগি দং আবা ABHA আভা আবো কাইসা ইনকনি মুং তামছানাই web ni mung oro o aba norni ko smart mobile phone o aba no norok apps ko download khlaina haka ke norok je IGM rogo GB saknai nok rogo ba sorkari saknai nok rogo ko naijaginya thangka ke line call wa ke basoi tong ne naiya aro no norok no norok ko saknai jana ke bo ko department mane bo doctor bai najanai ba bo rogi ni bagi najanai bebag norok fill up khai roi mano gangke hospital thangi ar tai line basi to naiya hamia tutui a haike line basa mani bai khoroksa hamia bai hamia line basa laike o khorson hamia tai khorson sele solo ngi salburum burum ngi phai tongmani phiaba tabuk aba haini kisa sare haimanka jodio chini borni bisingo baksa smartphone kari bagi nei baksa to line man ba basa o line basa erongni bagi bo mobile bai apps khorokjaka abha norbo khrogi jani nogo tongtuino ABHA arni bising tai kaisa aba ni chini subida tamo gangkai Norni jekunu doctor waisa thangangke je arono hospital no baksa x-ray baksa sonography baksa blood test gobangma khaimani report rok a apps bisingdino norok report man bai nai tai aro report manan hni nai nasingi tongnani naiya ge doctor rok naini subida ngi thangota ka ke abhairok subida ganang ni kogno tabuk a saroni yakini kokpinen bakai hapang chaitogei samutangi tongmani koktama ania phawo phai sopaja inga jehetu nirmohol ni kok sawi khana kaba phai jeng tini kaisa Sri Siti Rejak go nuyung mawo motai remani tini song ama songotrama motai no rejaka jodio chondi puja ni hinjago kokwanji bai bubagra nukhung agi ni simino imango sajakmani kokno bo puitutui samung khai phayo tai ko jatra chama chaya abhairok gaisano example rubano no ইতিহাস যে সাইমামা মতে অরো যেমন গফরো কিরিট বিক্রম মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকা টংফ্রো ন যে ইয়াং যুদ্ধ পাই নাই ব্রহ্মদেশ যুদ্ধ পাই নাই মামুমানি কামান মামুমানি অর বুদ্ধনি এক মূর্তি আঙ্কে আ বুদ্ধ মন্দির ন প্রতিষ্ঠা খাইফ্রু বাহিন মহারানী ইমাং হামিয়া নবহনৈন ব উদ্বোধন খাইলিয়া খাইকে আফ্রু বিনি রাজকুমার কিরিট বিক্রম বাহাদুর দেববর্মা হিকে যদিও অর কাইসা তামসাসেনাই ওয়ানামা সিংসা ঘটনা দङ যত কত মাওনো ওয়ানামা সিংসা দङ চিনি বুয়াগ্রানো খুংনি তো ইনকা আমা হাইকেনো ইমাং বাইচলি ফাयो মতাই বাইচলি ফাयो তুই ফাইমানি বাগैनाय ইনকা কে তিনি নুয়ুং মাও রাজবাড়ি নিবো খাকতেনি আগি তো বরকসে শাসন খাইপানো
जेफ्रुबो राजतंत्र पाइने गणतंत्र फाइका आफ्रो मार्जादा एग्रीमेंट सियाक दङ नरक शासन खालियापानो कि नरकनि मर्यादा नरकनि बरम नरक टंनाय महाराजा टंनाय निनि नियम कानुन टंनाय सिंहासन टंनाय केरं रायजा टंनाय फियाबा नंनि नुखुङो सिमि ओंसिनाय आसुकसि गे जे राज परिवारनि बरक गांके बा जे राज परिवार केरं बरंके ओ जागिनि शासननि नीति रंनो मताय खुलुमा रंनो तुइनो ताउ बचलै मा टंनायखौ गे तिनि नुमावा चन्दी मतायनो खुलुमजाखा तामनि हिमबा बैसाग तालनि पाइथाक क्राक साल मंगलबार आबाहिके ओ सालो पालायजागो गे तिनि बैसाग तालनि बसेस मब मंगलबार साल काहाम साल तिनि मताय खुलुमलायखा चन्दी मताय नरक साइमानो सांगतरमा आमा बेलायखेनो आरो सिसाजाक माने जाग्रत मंदिर हिनजागो और जे सुरिनाय दियाइने रो बिफल थांया बाथाय मानहनि खानावके तिनि गोबां बरफ फालिका फारिके खरान लायदि तिनि जे चन्दी मताय हेकबा सांग आमा सांगतरामानि मताय पूजा खायजों मानो तिनि किसाको आदि बसनि सेजदिके बैसाग सेजदिको मंगलबाराव के जों पूजा मा खायो र इंकाय सिनि राजमाताने आदे सिनि राजाने आदे ब्रंनि प्रति बैसाग सेजदिको दुमासिनि दिन मंगलबाराव के जों पूजा खायो इंकर चनी माताना पूजा खायो इंकाय अनपुरुय पूजा खायो जत ननि मन्दिरनै कबगै सारिको का खेसरी वितरण खायो चारो लाटा तामनाय अमताय ए बसनि सेसनि बैसाग मासनि सेस पूजा मंगल चन्दी पूजा न पूजा खायो राजा मालिसिम खाइ फेमिनि ब्रक्ताबुको पूजा खायो Jawa tamu desni kaham ni bagi jana ni व्यक्तिगत नुखुं जगत कल्याणनि बागै पृथ्वी बा शान्ति कामनानि बागै शुद्ध राजा साइजंनिया प्रजा थुन जत सारा विश्वनि बागै अ पूजा खाइदों शुद्ध राजानि साइजंनिया पूजा खाइमेन जगत कल्याणनि बागै हामानि देश गाहाम शान्ति श्रृंखला सिनि त्रिपुरा राज्य थुन विदेश थुन राजा जगत शान्तिनि बागै जतनि पूजा खाइबो Diri salo sabu ke ringjak kobokjak. Abo ringjak makai zeta kalau puja kajo koto kai tongnai brok no pagi ni brok kobogo kai majudi no joni mata ni baga agrosot nongkai bono dorson kai peyo abo ano ringna nanya nono ringna nanya majudi na agroson kai ge puja o masok payo. Jani shanti kamu. Ini biang roni borok kai kena. Abo cinta zeta nongmani sini borok. सारा जागानि बरफ खायो तिनी अरताम सिंहासनै सुमुखौ बरफनो सागा अबसिनि राजा मालि सिंहासन दरम ज्योतिषनि सिंहासन दन अरकाय राजा सनि मुताखाय आगि जुद्ध खाय जय खाय फायमानि अरा सिंहासन ओंकाय अब ओंकाय सिनि राजा जुद्ध खाय जय खाय चिनचनि मातान मानि अ पूजा खाय मानि दं जोंताबो ओंकाय जोंताबो तो खायो र मिलामिसिगाय कल सांगो कल नैबो सावै matong puja ni, mana kebang sana nangya, suk masa kena sing santi kamla puron bagai ma payu hat santi. Bo parani nor ke? Ang parani to lori bazar enai tipe kani nor hisodani ke tong makai to minister wari kistu ko tong, ara tong kai ang proti ama bisa go buni go pai tong ke tawon ti puja ke berano sahoro puja o pai di help kai di sana nengna ni borok ko ya, mana mani tin to sung kai neng mukti mana ni okok. Ani bakal tahu ama hai ke tong suito tong tani punya lang sami ani jorot yang suito nungkung kai tak kasar asmata sau sengkeri phano norok phai joto milui puja parkot phai hawa norok chatiri tong di sau apa hai ke tong senta nen bumuk sasiri ani bum te bilerani jaburma babu nano bela hamba sudani asi baiba norok toto tuk channel khai media angoi noroboti khapani tawde bukuk chong Kaisa kok sanani kelayo hapang bam sorkar fana pagi ram sorkar fana khaji tam kamu sorno jogbo ngi thangka acche din abuni yagulo tabo hira model hira plus kabang ma jog laikha phiabasi tiprasa tangchanai hasuk tonglai luporok o jagana jaga o potho potho huk khaisarani sarani borni langma borok o hasokhorni teineng ni abono bonni jibon borno sabo shlainai bonni talikhano tabu ke phano bud nahana phurosimi thangi norno naiyo bud manpai khangkai ke phano ofili naini kare abhaino koksil jamung bisibrum no kasi phema hai tabu bahaino kasajak tui korei tui gorego thangman haro
chamung keri bolong ni mungkin teng phalai lama kinaro phai ma phal tongkho at tomung auti jorawo muya thali mui khun engke aba hero kabang ma dal phalai ma sai tongkho joton sewano sia kok kha jesek pano kha ganang maya ganang hapang phaisini tabuk IPF ti BJP 2019 sim thaimani IPF ti no halai tongmani aw bole paisa ngana nei borok bahanya o hasuk ni kogno salia tabuk ti pramot harok hap drop borba besek tongno besek thangno saimanya phiaba o jorabo ti prasalo korok bialono ungi tongkho borni kokno kok ti prala sanai tamni hinba सरकार जैसे पन फाइटुं थांतुं बरनो मानो हन्या sak जों मानो हंगलाक borok जों साया sak जरदे जों त्रिपुरा हामख्रायु हंगलाक हासुकनि त्रिपुरा सालु करकनो कारै त्रिपुरा हाव 33% borok bo 37% borok bo ngया ST रो बो 33% 31% फेसिलिटी मानया इंगे borno खा तांgai कारजागै तंनाय बनि कक सानाय कक त्रिपुरा बार मा सावो kok Tripura nangke mathak jagi thangtung to phano kubai kok lo sarani yakarglak naji chin Tripura salu korongni dosa rokni kok borok salbrum bahike borokni sallai aisa bohok supungnan bagi pailaya bosa botinyo tam ke chinang snamnai a thinang kari Tripura sarokni kok no da lang phale bazar sro ma phau mani bazar phawo telamra phawo mani bazar wa ke saro tawdi sari ro thango telamra angke ai khema thango hina गाड़ी बैठाने बा ओ माय के मंगदा न रक मानि रक फाले मुखि त खले चा तम मुखि त फा लाई फंफो माय के फा हा जे माय मा कुइ उ मुखन चो रक खमा फावो मुति बिन तुं मुखं रो फा मा कुइ जे माय मन ताइ मा फा ना तुइबा बे सालपुंगो बुसक र तानिमान माय फुके बु सा बायनो छोटे शॉपो का थांगो माया फुके बु सालेक शॉपो कारी बि मायां थांगो थिरकुरो के माया फुके हाजिरा फो कारी ला माया सानि साथाम थां फसे परिवार बसुक बरक ता जिनदे सजना कावो सयजन कुइसियाला खाखानि खाबाले ताते बुकुक सं अबहाय कक तमानो सामां वान सुक्ते सिप्लाइ पानो होनजाक्तों हमाहाय हास्ते हापांनो अ कग्रक बरक साइमानतदिया साइमानया ना तामो साइमानया जों मायुं गोथोबाय जप्रब जागौ ना आगिरगो आसो खोनाया ताबो खाताङै बांखा अ कगनो सेरिङाया थांगांगे नर किच्छा वान सुगिनाय बायदि bolongo mukiteng thaiketeng tongmarok no bo chin borong no thangai tanai bolong jese kothugo thangai ma tanaiyo asuno ajina bagai ma thanglayo nijini langma mo thangna bagai nai bolongo sema uslo phiro bulia town bukhak sorok kinar se agogoi nok tango ajilayo chin borokha bolong bisik jese thango thangai se mukiteng thaiketeng ma kholai jao ke o nijini langma no mo thangna bagai bolongo chin borokha kono kosogo ayang mayung rok bo nijini chanani bagi nyai cate yang kami gana ma phayu ke bolongo chamung sikari khake borok ba buni nok mar tok sinai bele na chini thalik borok tanit langmani borotong ni nok mar tok phaisinai bele ngai thalik jao thaipung jao bolongni bohang ba thai jao o mayung rok chawi thang tong jamani tabo borok rok mangse thangi hogi ma tongi siu hangke obo mayung rok nok thangi choprop na kalaiya da नगो थाङै बरनि जामुरो तो खांके बो बाजी सक जागो तीर कक जागो बरनो जपर बो मान खांके ये सत्रु लाइ थांका आबगिनो आसल याफां गाकाय अर साबो सरकार बरनो मथांना बागै राजतंत्र लाई गणतंत्र फाइका केबो मासाया थैगलाक केबो मासाया थैकांके आबुनि बारजांनाय एसडीएम अब तामनि हबा एसडीएम रक जेकुनो बिपदजय जरावो मासाया मानिया जरावो चारनान बागै बंनि दायित्व दङो सरकारनि बागै गोबां स्किम तंना नांनाय बरनो मथांनानि बागै नाय बरनि लामानो स्नाम रोइनाय रेगानि बिसिति पाननि तेस्लितानि पाननि बरनो चारनानि उपाय मा खालानि आबुनि बुंनो गणतंत्र लोकरो भोट दोइनाय सरकार खाओ सरकारनो नायकलनानि बागै नाय सरकार रक जे पाब्लिक रक जे मानि पाइसाओ आरो टैक्स थाङो हानि सम्पद जे रांनि टैक्स काओ आ रां बाय बरक बेतन दो ओ बेतन मानिनाय लोकरनि सामुंमा तांनाय अब सिस्टेम नबो हाय किन्तु जनगण रक जे सालब्रुम नांमानि बलं थाङै फानो हाति इंगै जावै टैक्स रइ दंसिदि ओ टैक्स नि बिनिमय ता मानखासिनि लोकरक हंके ओ जे मायुं बाय चप्रब जाखानि दायि सरकारिया दे ताबुक जदि सरकार बरनो सामुंग्रै तंखा चामुंग्रै तंखा बर बलंग थाङै आसो मायुंनि चामुंनो सेरा सेगिजे नांखामो
मायंग चप्रब जागला खामो हंगाके ताबुक चाया साबुक खलाई तंग যদি সরকারনি আমহাই পলিসি কাহাম করি হিংকাই বরক বাই বরক মায়ং বাই বরক সতরং থামাবাই থাংমাহাই বরক বাহিয়া সতরং থাংনাই অ বাবাयो जों थाङै दङ खाबांनि दाखुकताय बुखुक सं जों अबनि यगनानि बागै याकाकनानि बागै मायं कथं बायबो यगनाय जों जिनि साकनि सामुं ताङै बहायनि आजि माननाय जेफ्रुआ सरकार सिसावै बरनो जुबानाय पाब्लिक नो कायसा जुबाखेनो मायं बं बरक बलंग जावै कथां तंनाय जिनि बरक र मायं बाय ताबुक सेगलाय जबामा खाय दङ कुलुगो सरकारनि सम्पूर्ण भाबे याक दङ फरेस्ट डिपार्टमेंट रगनि याकति गोबां मा रां सोबाय दङ सरकार दिनि अ मायंनो मति हिनि मायं कायसा दङ आ मायं कतरनो बरक बोथारको गहनै बरक आपनो सिमि टार्गेट खायो बतामङै बोथार कना ब चामुं मासाया अक पुं मासाया अक सगिया आबुइनो गाके आबनो मायंनो दा नरनानि कलाई ना बरकनो दा नरनानि कलाई आबो चिन्ता खानि नोंथुं सरकार अब्र कक साके बरक सिप्लाइ कक तिरफ्रा बेलाइ सिप्लाइ साव हनै हिनदाकनाय किन्तु वान सुगिनाय जि ताखुथाय बुखुक जं बाहायके याकाग्रनाय रांले ब्रुं ब्रुं सोबाय दङ फरेस्ट डिपार्टमेंट बरक बलंग थाङैबो बरक बेतन मानै दंनाय नों गाके नरनि बागै गाके रां किसबन सोबाय मालिया अबनो जतन छै जों जाल कतर ताइ कायसा क कतर मा कायसा सारान थाङै दङ अ क कतर आं दिनि लास्ट तो सानाय तामनि हिनबा जरानि कक 15 जे काहाम के पुलिन सिम पाइसे जरा नाय तने बरनो आनि ककनि कक बसुलि रकनो मुथमति मानो आं कायसा कक सानो ताबुक बाक्सावाना लाइजाक दिल्ली वो एनडीए सरकार दा फाइनो एबा इंडिया जोट दा फाइनो हनै नरक साइमाना एनडीए गाके अब बीजेपी नि ग्रुप के इंडिया गाके इंडिया जोट के कांग्रेस सीपीएम रोनि ग्रुप गे कबां मा बरक नो साइ दङ इंडिया को जे इंडिया को अलायंस से फाइनै हनै दिल्ली वो सरकार जेसेपन फाइदों बीजेपी फन फाइदों कांग्रेस फन फाइदों निन तालिका सोदा सलाइजाक न आं सानाय बुबाग्रानि एकर्ड जदि ठीक मते इमप्लिमेन्ट खांकाय सलाइजाकनाय तिप्रासारनि तालिका बाहायके सलाइजाकनाय तामनि हिनबा ओ जे एकर्ड सयरलाय थानिवो दिल्लीनि कोनो होम मिनिस्टार कोनो प्रधानमंत्री सयरिया आरो सयरिका साबो आरनि गसि स्टेट निबो यांग चीफ सेक्रेटारि आयं नि बाहायनो होम डिपार्टमेंट नि चीफ सेक्रेटारि सरकार सलाइजाक थांथों राहुल गांधी फानो प्रधानमंत्री जाथों ओ जे सरकारनि बरक जे सयरे मानि आरो ति प्रसारनि कायसा प्रॉफिट नारखा बुबाग्रा कायसा सिस्टेम सरकार जेसबन फाइदों थुं आयंगो नों एलायंस संनानि मुसुं बले एलायंस का बुधबार साका पाइलायखा कांग्रेस फन पाइदि बीजेपी फन पाइदि ओ जे एग्रीमेंट मानि मासे मारनाय आबाहायकाय सिस्टेम खाय सनामजाक अबो भारत सरकार जेसबन फाइदों अ सरकारनि सि दायित्व ति प्रसारन मथांनानि आसल गभर्नमेन्टेलिटी से तंगनानि नांगौ आबगिनो दिनि अ कक्टमा काहाम नरनो मा सामानि इंखा जे इलेक्शन बाय जत जागाव काहाम सामुंया जों टेक्निक लजिक बाय बाहायनो बरनि बिसिङाव कायसा काहाम सामुं अंगो फरिकाय जों दिनि जरानि कक पान्डाव ताय गोबां कक तो सालिया नबाति बनि कक टमाटो ताबक 36 डिग्री सेल्सियास अंगि दङ दिनि तुङो खना बाबसु नुगाने गिनि तुंनाय किन्तु अ जराव तायसा तुङै फाइमानि बाय नर किसा बसाकनो हजाकतनि बायदि जे बरक हाई प्रेसार गोनां जे बरक प्रेसारनि बिथि जाय दंनाय इंया हंगाकाय मुंको जे बरक सातुङो बेसिमा गुरने रक मानखे गुरियानो तंदि सानुस्ट्रुकनानि बेलाखे चान्स गोबां ngै दङ ताके तिनि बागै असंग सितुं खनाताइसा कुबनि कक मार तुबि फायन हने कक कचारो अरनो बासा सिवानो जतना हामबाय जरानि कक 15 हामजागै पयन सिम पाइथाक जरा सालब्रुम नाय दंने रनो।